segere Ibedina nyini Qur'ana kalamba nyumaunde nyini Maliba segere Ibedina nyini Ibedina kele chefariunde nyini Maliba segere Ibedina nyini Allah kira kanuba nyumaunde nyini Maliba segere Ibedina nyini Qur'ana kalamba nyumaunde nyini Maliba segere Adina danna kalande mamadi mori donye kalanke banyumani Anga mali kalan jamana anga mali islame jamana Parafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Anga mali kalan jamana anga mali donye ma sebe donye Anya faso kanu kojugute limani yati soro horonyako Anga mali kalan jamana anga mali islame jamana Parafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Ibedina nyini Allah kira kanu banyumaunde nyini Mali basegere Ibedina nyini nibe sunna dege banyumaunde nyini Mali basegere Ibedina nyini taure takalam banyumaunde nyini Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala barkada alami ni wati jira anna Foli ani tanu kanyashi lameba chama ani amsoma belajele ma ni watina au fanfe sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka amala barkada lahala belajelena amala barkada wati belajelena biyalam sadoi furu chama besirila amna dugaw ke konyo ke kuraw ni koyam se kuraw ye furu ala ko ke furu tututuye ya rabbi ala ka dimbarkama sabati woni nyonche ka furu muso ke sabali bagay ka furu ke ofuna ke hine bagay jamana ala ka basigi ben ani kelenya ala ko sabati ani nyonche balma yaw ni sindi yaw ya rabbi ala ko tugu ala ka nget nya kanu bawiye ala ka nange nya kanu bagaye nya sugumi no banga nafakan watimi nya do ngana sro anga nafatala watimi nyete ya rabbi ala ka nge islame hakikawi islame munu ultake ala ko anikira ko ka jejnya soroko munu mabiri ala ko en kofe ka magogla ana maduna ka adamadun ke jago kunyi ni otoye ya rabbi ala kan son limaniya hakikala kambla ala ko sirani maka tiye kelen pewde ala rede tiye ya rabbi ala kan ke tiye kanu bawe ambalma wa bismillah kamali ko nyumando لبيك فأنت المعتمد Fenyumani ba yere fere agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belejele to agence Al-Madina mo agence Al-Madina ale bi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba u ka dofara ulu ka nyedonka mamunu nya kebaw ye ulu fana ka seka famyali soro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belejele tike wasa o ka seka lafia hiji ka yoro kilingile belejele la Al-Madina saka naka wati belejele la abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se anika do amusaka noya am belajile ka sikata silame ya jose duruna barawke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito samba flani tani wolonvla hiji wati sera wili kuma do kausani isengadiye ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni aube feka Al-Madina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoye لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي
فأنت المعتمد kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijra kamali ambalmau aka bidung baru kunafoni fambau oluflenie kunafon la sesebon ye ayira ka fo gendarmerie kan enkonnala surasi wolon fla bonyango ko uye manganchi uminembe mine chogo jugula o kofe o militaire wolon fla siga baby ka fo colonel Yusuf Traoré ayira ka fo minye olu siga kembula ka nyashin uma ola o kan o surasin nuko u bambe dumunina ko ka dusma kasa yira ani ube mina chogo jugumina kaseka o kofo siga kembe ni mannuna ka fo colonel Yusuf Traoré afagali ko usemi songa ye akola akrofo kungoni anyenye kuna fonda se sebon ye nyefoli kola ambalma jamana be daku minga krofo mimbe senani oye ultimatum ko kumaye no ye mamununga faso denmaya sera foka danganda jamana nyemaye ni mani kenya ni doncha nani ke ila ana jamana blani dakuna oku janana e dina nyema ni dutigu ye femi fo ube tamain bo adogokro kabla wati warela okofe jekulin kono ayira bi ka fo mamunu yere constitution ko kele damne no e mouvement trop c'est trop olu ye mo do forobaya ko ni ko mimbe sina olu sentenina uka kunle na tanye akrofo kungoni anyenye ka fara la jami kera plateforme ma fe kunugo pyramide de souvenir la anga mautu mekeneka wi ansama siriya wala obilase au kloka bidung baru keneka inshallah ambalma uka fara jamana kuna foni wera uka dung baru famba fle kuna foni wera una daka milla bena nabilase adenga fe Abdul Nyang nega ukuna ka krofo boyanka au la soro au make fan ofan we abalma ke bato majarai ambade chema ani amsoma bankoko ni anye do kibaru debe fezele fle auye foiti auma ka au bismillah ka uklomajo kuna foni ani adallu chinye ani alain sanayaka ambalmau ab bismillah jiraye aun kanu fembaye malibanga maliba jiraye aun bunya ko baye malibanga maliba anga madiye kalanjam alhamdulillahi rabbil alamin ambalmau bismillah bidong baru ambe adamne ni sojai amba damne ni wasai herado ayre baranyo fla alay oluson dena denu goni fla be musouye obe ala tanuye o dengilu oye bi somadan naye si sama lamin kane ibunya be ala miye ambaranyo radio kleduka yeli madi konate ala ya son demsola o demso to dara ko awa alhamdulillah amedo ko ala ka ka to mai ya rabbi ana kala ka se demuli keneka ko sebe ko mi on ye so ma jona dunuwi ama bo micro ina onte dem fa ya nyesoro ko sebe kotache nda kunti faga se mami ntama we isa kulwaltai radio nyeta anaka kube sabo we den to da mamina ko ma benema nge uma adara jonna ne baka hina ulaka fembe kui kapa ne bakuna kata mara musodo no fe fo Paris kuwita den to dola ne dabo kumana ote jamfate nga konu tuwado na kono bon komi ekote yawo oto dara ko adara tatani magala tatani maga alebe franci den to dara alela na la sona na mboroya
ana kila ka taa dɛbɛ dɛ bi kɔni n'an bɔra suma dɔ la an bɛ dɛbɛ yɛlɛma suma wɛrɛ kɔrɔ. Bita ye suma yɛlɛma kɔni ani ka tulu jiginfin nɔgɔ. C'est ça. N ti fɛ k'o de fɔ n'o tɛ jama bɛna caya n nɔfɛ. Nka i b'i kama bulon ma. N'an bɛ dumuni kɛ la an ka mɔgɔ ko man bon. I b'i kama bulon ma. U kana fɛn bɛɛ dun ka an to han. Ka dɔ bila ɲɛ. Non e kana taa e ka to yan. An bɛna i sama o. A bɛna n sama. Nka ne ko non i bɛ sama. Ayi a n'a ko ten. An balima an bɛ a ɲini lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dugawu kɛ an den kuraw ye. An kɔɲɔkɛtigi ni an denfa kura ni tigi. Alhamdulillah o ye hɛrɛ ye o. An balimaw kunnafoni an ka kunnafoni a bɛ daminɛ bi ni jamana faamaw u bɛ laadasigi min kɛ ka hakilinaw ta jamana baarali kama. U bɛ min wele laadala ko conseil des ministres a kɛnɛ sigira kunungo. Baara tun bɛ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta ale ka ɲɛmaaya de kɔnɔna la. Da kan ka don kɔrɔfɔ minnu na o jateminɛw kɔfɛ. Ministres u ye sariya sɛbɛn dɔw labɛn o kɔfɛ ka maaw suganti k'u bila jamana ka baaraw la. Min bɛ tali kɛ sariya ko la, député kunda ani ministre so kunda ni o wele ko mesures législatives et réglementaires. Jamana ministre so min ɲɛsin bɛ kiiri ni sariya o kɔɲɛma n'o ye ministère de la justice ye. Ka kɛɲɛ ni o ministre ka sɛbɛn nalen kɛnɛ kan, ministre u ye sariya kolo damadɔ labɛn min bɛ jɛn ɲini député bulon fɛ. A fɔlɔ, o ye projet de loi dɔ ye. O bɛ tali kɛ kiiri bulon minnu ni olu ɲɛsin bɛ baarakɛlaw ka kɔɲɛw o jalatigɛ ma ani baarakɛlaw ni o wele ko tribunal administratif. O organisation a n'o ka baara ta cogo sariya in o bɛ tali kɛ o la. Sariya dɔ bɛ yen hakilijigi bolo ma ni o wele ko loi numéro 88-040 ANRM. O taara kabi février kalo tile 18 1988. O ye kiiribulon dɔw dayɛlɛ baarakɛlaw ni baarakɛlaw olu ka kɔɲɛ kama n'o ye tribunal administratif ye. K'o bila Kayi, Bamako ani Mopti o dugukolo sanfɛ. Tribunal administratif olu bɛ ko jalatigɛ min bɛ tali kɛ administration o ka gɛlɛya o kɔnɔna la. Sariya dɔ fana labɛnna ni kɔɲɛ kelen la tribunal administratif ka baaraw o siratigɛ la. O wele ko loi numéro 2011-038 o kɛra juillet kalo tile 15 2011. O ye tribunal administratif dɔw sigi sen kan Sikaso, Segu ani Gawo. N'i ye jateminɛni kɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ sariya min kɔnɔ droit administratif sira fɛ ani ka taa se baara kan ka kɛ cogo min ni gɛlɛya nana administration kɔnɔ. Jamana bɛ o kimɛ min kɔnɔ. Sariya dɔw bɛ yen n'o ye loi numéro 94-006 ANRM o taara mars kalo tile 18 1994 ka yɛlɛma don a la. O bɛ tali kɛ tribunal administratif u ka organisation an'u ka baaraw a ta cogo. A nana ye k'a fɔ fiɲɛ dɔ yera o sariya a labaarali o siratigɛ la ani ko dafabali dɔw. O siratigɛ de la fɛn dɔw bɛ yen sariya in kɔnɔ a tɛ tali kɛ bi lahalaw la. Walima fɛn dɔw bɛ a kɔnɔ min ni an ka jamana constitution olu bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔnya. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, tribunal administratif foyi tɛ yen 2011 loi ye min créé ko o bɛ ka baara kɛ. Tribunal administratif dan ye Kayi, Bamako ani Mopti ye. 2011 loi dun taara ka Sikaso, Segu ani Gawo fara a kan o kelen si tɛ bi min bɛ ka labaara a ɲɛ kan. Ni projet de loi min bɛ ka kofɔ kunungo ni ministre ye a labɛn lajɛ kɛnɛ kan. A taara de yasa o fiɲɛ ninnu ani o ko dafabali minnu jateminɛna o bɛ se ka lakilen cogo min. O kɔfɛ, tribunal kura minnu ni 2011 loi ye olu sigi sen kan ka se ka olu ɲɛnamaya u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min Segu ani Sikaso ani Gawo tribunal administratif o ko don. A bɛ na ni yɛlɛma kura o caman ye. Tribunal administratif u organisation an'u ka baara ta cogo o hukumu kɔnɔna la. Fo ka taa se mankan min bɛ doni ka o tribunal sɛgɛrɛ a baaraw kan ka kɛ cogo min n'o ye procédure contentieuse ye ka yɛlɛma don o bɛɛ lajɛlen la. O dɔ ye référé administratif ye ani déféré préfectoral ani ordonnance de clôture de l'instruction, régime juridique de l'intervention forcée ani contravention de grande voirie,
principe du contradictoire ani exception d'illégalité ni ye yelema kuraw ye sariya a bɛ na ni min ye tribunal administratif a organisation ni a ka baara ta cogo la a bɛ barika don fɛn min na o de ye juge minnu bɛ tribunal administratif la u ka yɛrɛtigiya maa ka hakilina kana boli o kan ka barika don o la ni projet de loi a tali bi bila hukumu min kɔnɔ o de ye an ka jamana yɛrɛ tribunal administratif a bɛ se ka ye baara kɛcogo ɲuman na sira minnu fɛ ka barika di a ma a ka baara ka se ka kɛ wasa kɔnɔna la a bɛ bila minɛ min fana kɔnɔna la bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbila kɛra malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baski ani kelenya bɛ se ka makara cogo min n'o bɔra Algérie kumaɲɔgɔnya kɔnɔ o bɛ se ka waleya a ɲɛ kan sira minnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɔrɔ minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ yɛrɛmara kafo n'o ye collectivité territoriale ye olu ka baara bɛ se ka di u yɛrɛ ma cogo min u ka se ka yiriwa kɛ u ka sigidaw la projet filanan min bɔra kiri ani sariya minisiriso o yɔrɔ la o ye projet de décret dɔ ye o bɛ tali kɛ sugantili dɔw la n'o ye nomination d'huissier commissaire de justice hakilitigi bolo ma loi dɔ tara n'o welela ko loi numéro 2016-053 décembre kalo tile 20 2016 salo o bɛ tali kɛ huissier commissaire de justice olu ka kiimɛ la sariya siratigɛ la n'o y'u ka statut ye a bɛ fɛn min kofɔ ani ka o sɛmɛntiya o de ye huissier de justice baara ani commissaire priseur ka o bɛɛ lajɛlen kafo k'u kɛ kelen ye a bɛ fɛn min fana ɲɛbila o de ye huissier commissaire de justice ka olu sugantili ko décret tali la ni décret ye min bɛ ta conseil des ministres o kɛnɛ kan ministre min bɛ kiri ko o hukumu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni o ka proposition ye o sariya waleyali hukumu kɔnɔ Buna Jani Cheikh A.T. Sako Donson Traoré ani Bokar Togola olu nomena k'u kɛ huissier commissaire de justice huissier commissaire de justice u ka se min kalifalen do o la o bɛ tɛngu u bɛ kɛnɛ min kan ani dugukolo min kan n'o ye ressort territorial ye u ka cour d'appel kɔnɔna na u bɛ baara kɛ min na u ka compétence bɛ o kɔnɔna de la huissier commissaire de justice olu minnu sugantira nin cogo la conseil des ministres ka décret o sira fɛ u bɛna tila Bamako cour d'appel ani Kayi cour d'appel o ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye u jateminɛ a yira k'a fɔ u ka baara bɛna ɲɛsin u n'u ka bolofaraw ma dɔw bɛna ɲɛsin Kolokani Fana Kita ani Banamba u bɛ n'u ta siratigɛ la dɔw ka baara bɛ ɲɛsin o yɔrɔ olu fana ka koɲɛ ma n'o ye charge existante ye ministreso min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ sɔrɔ ani musaka koɲɛ ma n'o ye économie ni financier ka kɛɲɛ ni o ministre ka sɛbɛn nalen kɛnɛ kan ministrew u ye sariya kolo dɔ ta ni o ye projet de décret dɔ ye o bɛ tali kɛ ka diɲɛ di musaka dɔ kɛli la ni o bɛ tali kɛ bureau de la direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence de la direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence du district de Bamako ani min ye agence pour la promotion des exportations à Bamako en R+5 o kuma o bureau o joli ni cɛkɛbulon kofɔlen nu olu tɔgɔ la a baara tako fɔlɔ sous-sol bɛ a la o baaraw musaka diɲɛ dira sɔrɔ ani musaka ministre fɛ yaasa o bɛ se ka kɛ cogo min baara minnu bɛna ɲɛsin fɛn min ma o ye terrassement ani min ye yɔrɔ yɛrɛ joli a voirie ani a baaramisɛnnin fɛn o fɛn bɛ tali kɛ o la ani a peinture o bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ a kɔnɔ o musaka o ko fɔra a marché dira entreprise de construction dɔ ma ni o wele ko entreprise de construction ɲɔgɔn dɛmɛ Econi SA a musaka bɛ taa jɛ o fɛn min na a taxi ni a tɔ bɛɛ lajɛlen miliyari 2 ani miliyɔn 300 ani 67 a n'a kunkanfɛn 80 ani murumuru baara in kan ka kɛ kalo 23 o kɔnɔna la ka fosi ni baara ninnu a bɛna kɛ sigiyɔrɔma 4 bonyango ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ ni o décret de taara kunungo ka jɛn ni o musaka ye o bɛ tali kɛ terrassement baaraw yɛrɛ kumabaw olu sigili sen ka a voiriko ani a baaramisɛnnin tɔw peinture ko ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔna la nin baara kɛli ka bureau di ni cɛkɛbulon ma a bɛ bila hukumu min kɔnɔ min bɛ tali kɛ service minnu ni a bɛna jɔ olu tɔgɔ la ka se k'u ka baarakɛlaw bila baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman na u ka baara kɛ ni timinanja ani wasa ye ni musaka min bɛ ka kofɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ an yɛrɛ ka jamana wagande kɔnɔna la ni o ye budget national ye jamana ministreso min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ jamana usine kow ma
o ministry o fana nana ni sɛbɛ dɔ ye ni o ye projet de décret dɔ ye o bɛɛ tali kɛ ka diɲɛ di programme dɔ sigili la sen kan o min welela ko programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles a phase de relance 2017 ka taa bila 2019 la o baara kan ka kɛ o kɔnɔna la yasa ni miirina min bɛ jamana la min ye usine kow o bɛ se ka jidi sɔrɔ cogo min ka se ka o miirinaw waleya jamana gouvernement u ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan ni o ye programme ye ka olu waleya n'o welela ko programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles ka bɔ 2005 ka na 2012 o kɔnɔna la gouvernement tun ye o fɛɛrɛ sigi sen kan ka a waleya o programme waleyali a kɛra sababu ye entreprise minnu ni a kɛra olu tɔgɔ la ka se ka min ye cogoyaba sɔrɔ nafolo doni na baaraw olu siratigɛ la n'o ye investissement ye o kɔfɛ u ka baarakɛ minɛn ko an'u ka baara bɛ kɛ cadre min kɔnɔ ka yiriwa don o bɛɛ lajɛlen la ka dɔ fara u se kan adamadenw ni baarakɛlaw olu ta nasira la n'o ye ressources humaines ye nin programme min bɛ ka kofɔ a bɛ bila hukumu min kɔnɔ o de ye cɛsiri min kɛra programme a waleyali siratigɛ la ka barika don o la o kɔfɛ min ye usine ko nasiraw ye ka se ka yiriwa di o ma a bɛ se ka relancer kura ye cogo min nin programme a waleyali laɲini ye fɛn min ye an ka jamana usine kow ka o kurakuraya k'u bila diɲɛ yɛrɛ taabolo kuraw o minɛn kɔnɔ o kɔfɛ ka baara dilan k'a di jamanadenw ma baara kuntalajanw ani baara nafamaw o kɔfɛ min ye a baarakɛlaw ye seko ni dɔnko o bɛ se ka di o ma cogo min usine ko nasira la o bɛ se ka jɔyɔrɔba ta an ka jamana sɔrɔ o siratigɛ la cogo min nin programme min ni a bɛ ka kofɔ a barikali ni a sinsinni an bɛ don min na ko bi musaka dɔw olu bɛna taa a ko dafɛ min jateminɛna ka se fo miliyari 9 ani miliyɔn 282 bonyango ma sefa la a musaka bɛna bɔ jamana faamaw olu de kunna n'o ye jamana wagande ye ani entreprise min ni a bɛna kɛ olu ye ani ka taa se mali dɛmɛbaw fɛɛrɛ ani nafoloko o siratigɛ la jamana minisiriso min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ sanni feere kɔɲɛma n'o ye ministère du commerce ye ka kɛɲɛ ni o fana ka sɛbɛn nalen kɛnɛ kan ministriw ye sariya dɔ labɛn n'o ye projet de décret dɔ ye o fana bɛ tali kɛ ka diɲɛ di min ye projet dɔ ma ni o ye projet de formalisation des acteurs du commerce de détail 2018 ka taa bila 2022 la o projet fana kan ka waleya o kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ jagokɛla misɛnninw olu ka baara bɛ se ka bila sariya minɛ kɔnɔ cogo min ka dɛmɛ don u ma min ye kɛnyɛrɛ ye jagow ye n'o ye jago misɛnninw ye u bɛ min wele ko commerce informel de détail a yira k'a fɔ an ka jamana sɔrɔ o nimayɔrɔba dɔ don wa n'i ye jateminɛni kɛ a bɛ se maliyɛn miliyɔn 1 a ka ca ni o ye minnu bɛ kɛnyɛrɛ ye siratigɛ la jagomisɛnninw la u yɛrɛ ye u bɛ min wele ko commerce informel de détail yasa o jagokɛlaw maliden fanba min bɛ o siratigɛ la ka dɛmɛ don u ma gouvernement 2005 u ye projet dɔ labɛn o welela ko projet d'appui aux commerçants détaillants n'o welela ko PACD a nafolo bɔra gouvernement yɛrɛ ka budget kɔnɔ ka a waleya sigiyɔrɔma 3 ye 2005 kana bila 2015 kɔnɔna la a tun kan ka waleya bolofara 3 o kɔnɔna la o projet waleyali kɛra sababu ye ka se ka fɛn caman sigi sen kan o dɔ ye centre de gestion agréé ye ani ka commerçant détaillant caman ka u former comptabilité nasiraw la ani ka u former entreprise yɛrɛ o gestion kɛcogo la ani saniyali kɛcogo ani ka taa se dumunimafɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min minnu bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna la a kɛra sababu fana ye ka se ka équipement dɔw labɛn a jagokɛla misɛnninw olu tɔgɔ la ani ka taa se u bɛ minɛn min wele ko emballage biodégradable olu distribution ka se ka o fana kɛ n'o ye ka a yɛrɛkɛ ka a tila jagokɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ environnement n'o ye yɔrɔw ye olu tangani o siratigɛ la o kɔfɛ nafolo dɔw sigira sen kan jagokɛla misɛnninw olu dɛmɛni hukumu kɔnɔ min bɛ taa se fo miliyari 1 ani miliyɔn 800 bonyango ma ka se ka jagokɛla misɛnninw ka baaraw dɛmɛ n'i ye jateminɛni kɛ olu ka ca kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ jagokɛla misɛnninw nin baara minnu kɛra ani projet a sabatili o hukumu kɔnɔna la o ni a ta bɛɛ jaabi ɲɛnama minnu sɔrɔla o fana ni a ta bɛɛ a nana ye k'a fɔ min ye PACD gɛlɛya dɔw yera a kɔnɔ ani ko dafabali dɔw olu sɔrɔla a baara hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnlela min bɛ tali kɛ min ye centre de gestion olu ka régime ani a hakɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔla o kɔnɔna la
o kɔfɛ financement min bɛ kɛ jagokɛla misɛnninw ye a financement fanga ka dɔgɔ o kɔfɛ haju kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ tali kɛ musow ka koɲɛ la n'o ye ka jɔyɔrɔ di musow ma n'o genre ye o fana kɛra gɛlɛya ye a ko kɔnɔna la ni projet a wulila ko projet de formalisation des acteurs du commerce de détail a bɛ bila hukumu min kɔnɔ diɲɛ min dira kunungo ministrew ka sigi kɛnɛ kan ka na ni a projet ye kura ye a bɛ bila hukumu min kɔnɔ o de ye ka barika don PACD jaabi ɲɛnama minnu sɔrɔla o la ka barika don olu la o kɔfɛ fɛrɛ minnu fana sigira sen kan n'o ye cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable ka se ka o fana sinsin projet in a waliyali a yera k'a fɔ a bɛ bila kimɛ min a bɛna kɛ sababu ye ka se ka barika don an ka jamana kɔnɔna sanni feere la ni o ye commerce intérieur ye musaka min bɛna don nin ko la n'o ye ka barika don a projet la gɛlɛya minnu yera ka o gɛlɛya wuli a musaka bɛ bɛn miliyari 5 ani miliyɔn 78 bɔɲango ma min nafolo bɛna bɔ jamana fanga ani maa minnu ni dɛmɛ bɛna ɲɛsin olu ma u fana jɔyɔrɔ bɛ a ko kɔnɔ mali dɛmɛbaw fɛrɛ ani nafoloko siratigɛ la olu fana kan ka jɔyɔrɔ ta a ko kɔnɔna la sugantili hukumu kɔnɔ n'o ye mesure individuelle ye ministriw u ye sugantili minnu kɛ olu filɛ nin ye jamana ministriso min bɛ ni o ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛ baaraɲɔgɔnya ma n'o ye affaires étrangères ni coopération internationale ye u ye sugantili caman kɛ u ka ministriso secrétaire général u ye o suganti Mahaman Amadou Maïga, conseiller de affaires étrangères là. Ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Pretoria. Ojoro dira Mohamed Ouzouna Maïgama, inspecteur des services économiques d'eau. Deuxième conseiller à la mission permanente du Mali à New York. Ojoro dira Mohamed Traoré, ma conseiller de affaires étrangères là. Conseiller consulaire au consulat général du Mali à Lyon, France. Madame Rokiatou Djabi, magistrat. Vice-consul au consulat général du Mali à Abidjan. Ojoro dira Toumani Sidibé, ma conseiller de affaires étrangères là. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Ouagadougou. Omar Sako, inspecteur des finances d'eau. Troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Beijing. Madame Kassambara Ina Sissoko, conseiller de affaires étrangères là. Troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Addis Abeba. Zourkoufouli Mounine, conseiller de affaires étrangères là. Jamana ministre Somi Yashime Soko, ani Doukoloko Kibaria Manoe, habitat ni urbanisme et affaires foncières. Directeur national du cadastre. Ojoro dira Amadou Traoré, ingénieur de construction civile là. Directeur national des domaines. Abdoulaye Diko, inspecteur des impôts d'eau. Ojoro Kalfara Alela. Hakilna ni mirina munu sur la Kongo ministre ou ka sigi keneka ode tunyenye. A sebe bonobla kera gouvernement ou ka secrétaire général des faits. Madame Malé Aminata Sanogo, chevalier de l'ordre national. Bela Mali de Tomona Hijera Kamali Konyumando Anga Mali Kalanjamana Anga Mali Islame Jamana Parafina Bela Mali de Tomona Hijera Kamali Konyumando Nibedina Nini Nibedina Deme Banyumande Nini Mali Basegere Nibedina Nini Nibedina Kanu Banyumande Nini Mali Basegere Nibedina Nini Nibedina Kele Chefari Unde Nini Maliba Segere Nibedina Nini Nibedina Dugu Koroba de Nini Maliba Segere Adina Dana Kele de Mamadi Mori Donye Kele Kela Nyumanya Anga Mali Kalanjamana Anga Mali Islame Jamana Parafina Bela Mali de Tomona Ijiraka Mali Kunyumando Anga Mali Kalanjamana Anga Mali Islame Jamana Parafina Bela Mali de Tomona Hijiraka Mali Kunyumando Anga Mali Kalanjamana Anga Mali Islame Jamana Parafina Bela Mali de Tomona Hijiraka Mali Kunyumando Nibedina Nini Nibedina Deme Banyumaunde Nini Mali Basegere Nibedina Nini Alakira Kanu Banyumaunde Nini Mali Basegere Nibedina Nini Nibedina Kele Chefari Unde Nini Mali Basegere Nibedina Nini Nibedina Dugu Koroba de Nini Mali Basegere Alina Dana Tumbu
Ambalma jamana constitution ko kungongo kibare ula kunafun la se sebe mimbe nangwa mako l'indicateur du renouveau. Oye ajira kafo shirifuke ni oye Sheriff Ousmane Madan Haidara ko aye bagbalike kafo ko fenbe fenani okera munumbe constitution ko mangana ayre labambita fara ukan. Yasa plateforme misigira ko umajeni constitution faleni koi ni owela ko ante abana touche pas à ma constitution. Yasa kula famia utunye tama min kofo ni otunkanga ke kunugo otama ukabo adokoro dugotigi ani dinanyama makoya uye leiduta ka foko prezaibeka afana ya ka leidu di ka fo constitution yelamaniko bara aye abla wati werela ka keni platform mado ka nyefoliye wire min soro ka fo wire ka kumaula sababi ka prepelatige Sheriff Ousmane Madan Haidara platform nyemau olu do ka nyefolila ko afana ye leidu di min ye platform mauma prezaibeka ye leidu minta na aye o leidu soso ko alere nata fara platform mauka ka constitution ko kelewuli amedom ne ko bi a chorle do bi kosobe jamana konnala Karangrelela jekulu min sigime senga ko umajeni constitution yelamani koye olu tunye jagasere minta ka nyeshi jamana nyemagoma o hukmu konnala gelea wulle do bi kujo kosobe siga olu chama fana sigile do siga a chorle do fana mauni nyonche ayera kafo mi metalike surlandombaw olu dadu na kumana o nyemaya tumbe mako dugutikilakaw bolo ani dina nyema do kasega nani baskiye ani kasega nani sabatiye minye tama ye platform mau utunganga ninke kunugo munuku majeni constitution yelamani koye kuye abola kabla sibrila uka nyema uka nyefolila ni ukoku majeni constitution yelamani koye uye ni mbole mike adogokro afamuma gele la yini tunye fejme kaseka choya di mamembe kwanyo la unifanga ni nyonche no ye anga lada nyemau ani dine nyemau ye kaseka choya di uluma kwanyo ya pseka sobati ani bemseka ke kodoka chomi ayera kafo miye honorable Omadou Chamie aye nyafoli kenina ani atonyon conférence de presse do CV maison de la presse la prepelatike dira mina ode kafo tamanyere a boli a dogokoro kunugo nyefoli mimbe ola ode kafo atunyira la kafo uye kangari minda jamanatigi ye nama constitution ko kumabla ko una wulika jo uke kanyeshi assemblée nationale ma o ko wakati dafalin kofe honorable Amadou Cham aye ayira kafo lajini tunye ka maldon bede ke shiri chesiri munu ni olu kera yasa kumayon ya konnala ani balma ya konnala minye o chesiri ye gelea kasega nyeneboni o kumayon ya uye o siriya de di bela jelema o kama dugutigu ani dine nyema mako ono lustigira ka masala yasa obseka benkola chomi gelea msega duga Amara Sidibe ale platform o nyema danga doye ale ayira kafo minye mediation mautola minye Sheriff Ousmane Madan Haidara ye ako ale koni jamanatigi ledu di uma kafo ko abina wakati makono kumayon ya ukake okuma wakati wera bina boloda constitution faleni a voti uluka segake okuma jamanatigi ko aidara kote nae olaidu mindi na aye ososo olu yere na fara constitution kelebagaw uluka abeka nyefo chomi okofe kunafunla sistema ye ayira kafo platform nyemau oluka familialila ayira kafo ni garanti dugutigu ani dina nyemau de ye adi oluma obi wasake yasa olufanaka marshi min tumbolale do ka bo adogokoro mi mediation amana ta bange fena noe mamunu be kumayon la ni nyonche platform koni ko olu chesle do uka sibiri nata marshi amana ke chogo oti boama wako olu ku bitama kanyeshi assemblema ofana ba chogola oti yelema
hali n'a y'a sɔrɔ gouverneur ye a ɲini u fɛ u ka assemblée tagama in ka o to yen taama ka kunda yɔrɔ wɛrɛ ka u ka assemblée to yen o n'a ta bɛɛ ko olu ka taama kungilenna tɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Honorable Amadou Cham a ye a yira k'a fɔ ale jigi damba kan k'a fɔ waati min dira jamanatigi ma o bɛna labɔli kɛ yaasa constitution ko kuma yɛrɛ ka bila pewu an ka jamana kɔnɔ jamanatigi ka bɔ ka kuma foroba la jamanadenw ye k'o kibaruya lase kunnafoni an ye nin sɔrɔ l'indicateur du renouveau ale de kɔnɔna la nka sisama Lamine Kane u ye sigi dɔ kɛ kunungo n t'a dɔn yɔrɔ kelen jumɛn don pyramide de don wa walima maison de la presse Maison de la presse kɔnɔna la plateforme ɲɛmaaw ko u ye kunnafonidilaw wele u tun bɛ ka masala jaabi jumɛnw bɔra a kɔnɔna la. Yani ka i n'a fɔ y'a fɔ cogo min kunungo u ye wele bila kunnafonidilaw ma kukura kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ plateforme a premier vice président ni o ye honorable Amadou Cham ka taa se plateforme mɔgɔ caman ma mɔgɔ minnu dɔnnen don a ɲɛfɛ olu caman tun bɛ kɛnɛ kan. U ye a yira k'a fɔ ni ye a jateminɛ wulikajɔ kun ye fɛn jumɛn ye o kun ye tarata don su nɛgɛ kanɲɛ gansan ni o ye zorɛri ni jamana ɲɛmaa ma projet retiré o kuma na u ye min boloda ni o ye désobéissance civile u bɛ tagama o sira fɛ u kun y'a yira k'a fɔ u bɛ sɛbɛn ta ka taa di assemblée la k'a yira k'a fɔ ko députéw ka yirula k'a fɔ jamana ɲɛmaa a ye jamana sariya sɔsɔ o kuma na a ka nɔ minɛ a ka kiri ka jɔnni kiri jamana ɲɛmaa yɛrɛ kosɛbɛ sabu ko a ye jamana sariya sɔsɔ nka ala y'a kɛ maaw wulila diinɛ ɲɛmaaw fo ka taa se an ka jamana laadala ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma o ye jamana ɲɛmaa o kumana fɛ i m'aw ka sariyaw sɔrɔ yen kosɛbɛ jɔn i ye olu Jamutɛnɛ ale bɛ CSTM na ale ye plateforme kɛlɛba caman ye CSTM tɛ syndicat ye o ye syndicat ye Jamutɛnɛ ye min fɔ an ka ale lamɛn fɔlɔ. Ne fɛ ka min fɔ aw ye alhamdulilayi anw plateforme mɔgɔw an wasalen don a bɛ fɔ min kɛ tubabukan na. Nous sommes fiers de nous-mêmes. Nous sommes fiers de nos militants. Nous sommes fiers de nos sympathisants. An ye ko ko kɛ bɛɛ ye seere n'a y'a sɔrɔ a ɲɔgɔn de la ka kɛ. Bon mɔgɔw k'a faamu fana e min ko ko ayi o de ka gɛlɛ wa min ko ko o de ka gɛlɛ. Donc sɛgɛn b'anw de ka côté la minnu sɔnna sɛgɛn t'olu ka côté la. Donc o kɔrɔ anw de jɛlen don an ka sɛgɛn kɔ an jɛlen don an farikolo la an jɛlen don ala ni kɔ pour que jamana ka bɔ bolo la. Dɔ ye ɲininkali kɛ ko ni président taara ka taabolo fɛ o tuma anw ni chef coutumier an cɛ bɛ kɛ cogo di ne b'a fɔ a ye o kɔni chef de coutumier u ka baara ye min ye u sera anw ma anw sɔnna u sera président fana ma ni président m'a bɔ a sira fɛ o kɔni o t'olu nɔ ye o ye président de nɔ ye donc o tɛ se ka na ni kɛlɛ si ye anw ni olu cɛ o bɛ se ka na ni kɛlɛ ye olu de ni président de cɛ. An kɔni an ka layiru timɛ n bɛna min fara a kan samedi marche président kumana o a ma kuma o an b'a ɲini an ka tɔnden bɛɛ fɛ bɛɛ ka na marche la n'a kumana min mana bɔ o kɔnɔ n'an bɛna min fɔ ye mɔgɔw ye marche la an b'o f'u ye o bɛ dépend a bɛna min fɔ a ka déclaration na nka n'ala sɔnna ma bɛɛ ka bɔ ka na an b'a dɔn mɔgɔ dɔw hujunilen don k'a fɔ ko an ye bi ta bɔ a ma u dusu bɔlen don mais u k'a faamu an kun kan ka nin mɔgɔba ninnu an kun kan k'u bonya o bonya in kɔsɔn n'u ma fara an kan u tɛna an kɛlɛ o fana ye koba dɔ de mɔgɔ kan k'o jateminɛ mais n bɛna bɔ kuma la yɔrɔ min o kɔni n bɛna politiki mɔgɔw bɛɛ n bɛna u bɛɛ égratigner fɛn min tɛ faamu tuma dɔ n'u tɛ fanga na u bɛ kuma dɔw fɔ n'u sera fanga la n'i y'o kuma kelen ta k'a da yira la a bɛ kɛ n'a fɔ k'i y'u kantigɛ misali jumɛn 2006 la ATT ye accord min signé Alger hali bi IBK b'a disi gosi k'ale kelen de ko Mali la k'a man ɲi k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ CSM y'a fɔ k'a man ɲi ATT ka mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ se k'a seereya mais a yɛrɛ b'a fɔ k'ale kelen de ko Mali la k'a man ɲi a b'a disi gosi n'o ye bon ni e yɛrɛ o don e ko mɔgɔ dɔ ta man ɲi bi e ka kan k'a faamu dɔ fana k'a fɔ i ta man ɲi bon ou bien n'a y'a sɔrɔ e y'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i diinɛ ni ŋaniya de la jamana ko de kama i ka kan k'a faamu minnu fana ko e ta in fana man ɲi olu fana ŋaniya n'u diinɛ la jamana ko de don u tɛ contre la mais o tɛ se k'a faamu n bɛ filanan min fara a kan 2002 la a ko élection na k'a namarala k'a suɲɛna de ka fanga bɔsi a la ko a ka mɔgɔw minnu bɛ fara a kan olu yɛrɛ y'a ɲini k'a ka wuli a ka violence kɛ a k'ale t'a kɛ ko parce que
ale tɛ fɛ ka pan maliyɛnw su kunna ka fanga sɔrɔ donc an fana bɛ k'a lajɛ sɔgɔmaden na o ye polisi baden min bɔ nin mun de kun b'u kɔnɔ ou bien o don a kun siranna de n'a bɔra Alpha bɛna minɛ wa ou bien o don a kun siranna de a fɔra ko Bongo ye wari d'a ma o de kun don wa mais n'a y'a sɔrɔ o tɛ anw dalen dɔ la k'a fɔ o tɛ an dalen dɔ la n'o tɛ k'a fɔ ale ko k'a tɛ violence kɛ parce que a tɛ fɛ ka se fanga la ka maliyɛnw faga ka se fanga la bi fana tuuru b'a la a man kan ka se maliyɛn si ma min b'a yira ko a bɛ ka ko min kɛ k'o ma bɛn a ma ne bɔra kuma. An balimaw nin tun ye jamtɛnɛ ka ɲɛfɔli ye système mawdo système lamɛn kane ale ye seereya min lasama an ma kane i ko ma ko plateforme in kɔnɔ politiki maaw bɛ yen kosɛbɛ journalistes bɛ a la kosɛbɛ ani hali artistes bɛ a la kosɛbɛ min ye master sum ye ko ma ko a fana bɛ plateforme kɔnɔ a fana ye seereya dɔw di kosɛbɛ i y'a ka seereya ta a ka seereyaw taara master sum ye min fɔ an ka lamɛn. An balima an nula an b'a fɔ kosɛbɛ kunnafoni dilaw a ka seli la ni kɛnɛ kan yan nɔ plateforme an tɛ a banna ka kunnafoni di kɛnɛ kan an bɛna mun fɔ ye n bɛna mun fɔ ka fara n tɔɲɔgɔn ka fɔlen kan parce que je crois que kuma bɛɛ fɔra ka ban an ka ɲɔgɔn hakili jigin fɛn dɔw la an ka ɲɔgɔn hakili jigin fɛn dɔw la bamananw ko adamaden k'i bɛ se ko la don min na k'o de ye sabali don ye dabaya tɛ yɛrɛfɔ tɛ en plateforme an tɛ a banna an bɛ se ko la parce que an ye jama min bɔ depuis nin ko in daminɛ fo ka na se bi ma depuis Mali kɛra Mali ye a ɲɔgɔn jama ma deli ka bɔ an ka plateforme de la an bɛ se ko la parce que adamadenw b'u ka t-shirt san u yɛrɛ ye 1000 wɔsi la n bɛ segin k'a fɔ ye les plateformes yi an bɛ mun fɔ k'a fɔ c'est un mouvement spontané o kɔrɔ mouvement min don bɛɛ de nana kana fara ɲɔgɔn kan wa bɛɛ de nana i yɛrɛ ye mɔgɔ ma mɔgɔ wele mɔgɔ ma mɔgɔ sara mɔgɔ minnu b'a fɔ fan bɛɛ ni tigi sanna de pour que a ka dɔɔnin na ou bien ni tigi manipuler de o tigiw tɛ se ka ko k'u yɛrɛ ye ka sɔrɔ ma manipuler wa o tɛ se ka mɔgɔ convaincre ka sɔrɔ ma essayer k'u manipuler an ka yɔrɔnin fɔ k'o bɔ kuma la et puis ka taga de plus loin encore mouvement trop c'est trop u ye marche fɔlɔ min organiser ni polisiw taara ka taa mɔgɔw bugɔ ne tun bɛ kɛnɛ kan ni ka manager a don an taara kɛnɛ kan polisiw y'an gun u y'an bugɔ u ye gaziw ci an na jɔn y'an wele an nana an yɛrɛ ye Mali ko dɔ de mɔgɔ ko tɛ le Mali est en jeu il s'agit du Mali il s'agit pas d'une personne une personne ne représente rien pour l'humanité fɛn dɔ bɛ an k'o bila hakili la adamaden il faut être cohérent avec soi-même c'est une question de cohérence que moi personnellement je suis là et toute personne qui va désormais porter atteinte au principe de la démocratie me trouvera sur son chemin. Moi je pense que jamana de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ jamana ko kɛlɛ de kan ka kɛ. Ni jamana lafiyara bi anw bɛɛ bɛ lafiya an fɛn fɛn bɛ yan. Ne ye artiste ni jamana lafiyara n bɛ lafiya. Mun ye politique mɔgɔ ye ni jamana lafiyara a bɛ lafiya. Ni jamana degunnen don an bɛɛ de kan ka wuli ka na k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana ka kɛlɛ kɛ pour que an bɛɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. Mɔgɔ ma mɔgɔ san wa mɔgɔ tɛ mɔgɔ san. Plateforme in a bɛ yen nɔ. Bibi na de mese ka fa fanga ka bon ka tɛmɛ hali kunun kan wa hali sini kɛlɛ in an ye mun daminɛ o hakilina kelen de don constitution in a ka retirer k'a da kɛrɛfɛ papier in ka retirer k'a da kɛrɛfɛ an ka kɛlɛ y'o de ye mɔgɔw k'o dɔn donc pour que ka bɔ kuma la k'a fɔ aw ye samedi don an bɛna bɔ tuguni k'an ŋaniya yira k'a fɔ papier in an t'a fɛ constitution projet in an t'a fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bɛɛ ka bɔ ka na an ka marche in kɛ pour que k'a yira k'an tɛ papier in fɛ an b'a kɛlɛ kɛ fo ka taa fɔ k'a retirer la don min na o tɛ mɔgɔ ko ye o tɛ karisa ko ye o tɛ politique ko ye ka fara professeur Fɔnba ka kuma kan la mission première d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir c'est normal n'o ma kɛ fanga ɲini u bɛna mun de ɲini n'u ma fanga ɲini u bɛna mun de ɲini donc fo ye mɔgɔw k'o bila hakili la mais avant k'an ka kɛ parti politique ye avant ka kɛ association ye avant ka kɛ fɛn o fɛn an ye maliyɛn de fɔlɔ wa ni Mali lakanali kɛlɛ bɛ yen an bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o kɛlɛ kɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an b'o kɛlɛ kɛ an bɛ jɛ k'o kɛlɛ kɛ k'o s'a dan na o la mun ka baara ye mun ye fanga ɲini ye o b'a ka fanga ɲini kɛ mun ka baara ye ko wɛrɛ o bɛ taa ka baara la donc c'est pour dire tout simplement que fɛn dɔw bɛ an kan k'o faamuya et puis bi bi na plateforme yi hali bi dɔ de faralen ma fanga kan sinon fɛn ma bɔ a la samedi don ka bɔ ka marcher pour dire non à cette révision constitutionnelle que nous considérons comme une imposture, que nous considérons comme une insulte à l'endroit du peuple malien. La lutte continue.
an balimaw nin tun ye master sumi ye plateforme mɔgɔw ka lajɛ o kɛnɛ kan kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n'an ko ma ko l'indépendant kunnafoni dafa la olu ye a jira k'a fɔ mouvement trop c'est trop constitution ko mankan olu fɔlɔ de ye a daminɛ u ye a jira k'a fɔ nin taama min bolodalen filɛ nin ye plateforme mɔgɔw fɛ sibiri nata ko olu sen tɛ a la u ka ŋaniya tɛ nin ye baara fɛn fɛn bɛ ɲɛsin jamana fanga k'a fɔ ko i bɛ dankari o la k'o birisa ɲami walima jamana institution k'a fɔ i bɛ jamana dafiri ka fanga yɛrɛ ɲɔngiri olu sen tɛ o baara la o kuma ko minnu bɛ senna bi tiɲɛ don olu de ye constitution ko kɛlɛ daminɛ nka nin min bolodalen filɛ nin ye olu sen tɛ nin na u ye nin kɛ bataki ye l'indépendant ko olu ye a bataki yɛrɛ kopi dɔ sɔrɔ min bolonɔbila kɛra utkalo tile 14 ka a signé u ka porte-parole fɛ Malik Konate ka ɲɛsin plateforme au premier vice-président ma o kuma u ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ olu ti fara fɛn min kan u ka kuma kɔnɔna la olu tɛ fara fiyewu hakilina kan hakilina min laɲini ye ka fanga dafiri walima ka dankari jamana institution na olu sen tɛ o hakilina la trop c'est trop u ye lettre min ci plateforme ɲɛmaw ma o lettre kelen kɔnɔ trop c'est trop mɔgɔw ye a jira k'a fɔ assemblée générale laban minnu kɛra plateforme an tɛ mɔgɔw fɛ dɛnɛn don utkalo tile 7 ani alamisa utkalo tile 10 u ka membre u ye kuma caman mɛn kuma minnu ye olu jɔrɔ kuma minnu ni maa b'a dɔn k'a fɔ bɛnbɛnbɛnw de don min labɛnna min ye o plateforme kɔnɔna la o kuma dɔw olu fɔra o kuma ko olu ma siga fiyewu u ye kow kabi a kumaw daminɛna olu ye kumaw ka lakile o kuma ninnu an bɛ tun ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ kuma ninnu fɔra bɛnbɛnbɛn kumaw don fitinɛ kumaw don nka ko ɲɛmɔgɔw n'o o ye plateforme yɛrɛ ɲɛmɔgɔya ye o si ma bɔ ka kuma ta ka kuma ninnu lakile o kɔfɛ minnu tun ye lajɛ modérateur ye a kelen tɛ yen minnu ye kuma ta ka a kuma sugu ninnu ka u lakile kuma ninnu dun ɲɛsin bɛ fɛn min ma a faamunen don u ka lettre kɔnɔ hali bi u ko min ye maabaw ye ani militants ani plateforme maaw olu ka invité a yira k'a fɔ u ka kuma ɲɛsinna fɛn min ma o de ye président de la république ka a ka fanga dafiri o de fɔra lajɛ kɛnɛ kan plateforme ɲɛmaa tɛ yen min ye kuma ta k'a fɔ k'a bɛ kuma lakile u bolo o assemblée générale minnu ni olu bɛ ka kofɔ n'o ye lajɛw ye n'a kɛra u fɛ a kɛra sababu ye o de senfɛ ka na ni ultimatum ye ko ka jagasere ta ka da jamanatigi ye n'a ma nin ko bɔ sen na ko u bɛ dankari a la u ka procédure ye prépulatigɛ min di o de ye k'a fɔ olu kɔni ka tɔn olu minnu ye nin constitution ko kɛlɛ daminɛ ni tɔw nana fara u kan gazi cira minnu na olu don o procédure ye a yira k'a fɔ baara fɛn fɛn de ye ko ka fanga dafiri ko ka jamana bila birisa ɲami na ani ka dankari jamana institution na olu sen tɛ o baara la o kuma sibiri nata ko min bolodalen don olu sen t'a la u da t'a la u ka porte-parole u ko b'a ɲini plateforme fɛ u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ foroba la bɛɛ k'a mɛn waleya minnu bɛna kɛ u fɛ ni président ma sɔn k'u ka laɲini sabati u ye ka préparatifs di ka waatiw bolodacogo bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamanadenw ka se ka olu lamɛn kunnafoni an ye nin sɔrɔ kibaruya sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant bismillahi rahmani rahim anw fɛ alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san 20 ye taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamako ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la anw fɛ alimadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé non IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman halisa an fɛ alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ western kɛ a kana jɔrɔ tuguni western ko la ko billet jour férié walima banque fermena ay n'an fɛ an b'a ka bila la toujours western ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ ay n'an fɛ hiji ko fana comme a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an n'an ka umura baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila alimadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inshallah an fɛ alimadina la an ka client bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la yen a ye wuli dɔrɔn ka se alimadina la yan an bɛ aw mago ɲɛnabɔ Maliba anga Maliba Ijira ye anw kanu fɛnba ye Maliba anga Maliba
Kiraye an bunya ko baye. Maliba anga maliba. Anga mali ye kalan jamana ye anga mali baye hina jamana ye. Ubulwa bani min alimani libani yati soro horonya ko. Anga mali ye kalan jamana ye anga mali islame jamana ye. Barafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando. Bibe dina nyini Allah kira kanu banyu maunde nyini. Maliba segere. Bibe dina nyini Qur'ana kalam banyu maunde nyini. Maliba segere. Bibe dina nyini ni bedina kele chefari unde. Ambalma kunafonna se saba mimbe nangwa mako l'indépendant oye ajira ka fo dienre kiri blombani oye cour pénal international. Tombouctou jadi kela uye kaburu minu chiye. O kaburu ko kuma CPI kanga adantige akola bi. Bidunya ina ukanga uka sebenbo. Mime talike Tombouctou kaburu nu ulu chilikola. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi terrorisi uye minchi ni o terrorisi nyerambinembe cour pénal la bi. Septembre temene uye a condamné sans kononton kaso. Kaso bia keko aye dankar wale usigi senga 2012 kanyeshi misirma noye Sidi Yahya o misriye. O kofa ko mozele kononton Tombouctou nu uye mabau kaburu uye dankar yena akirila o sababudla. Kiri yera kenekan ako tnyado aleka bara kelenye niye. Terrorisin tunye yafa deli Maldon fe akiri sefe aye ni tieni minke kanyeshi kaburu ni misru uluma munu jatele do ina fo patrimoine mondial de l'humanité UNESCO ka jatela aye ayira ka fo o wale minna yake adim sarala niye jatemene nike minye uka Hizba o nyema tundo Brigade Islamique de Mers atunye yamaru di ani ARS Sengira mabauka kaburu ononni na Tombouctou konnala ni pikiu ani minye dabaw ni karlifan ulu chamanye aka kiri ni tunye ashen folo CPI la maka kiri seko ni dongo tamashenro ulu tienina aka condamnation kangardado ka nyesi mauma ka fo ni wale su crime de do no e wale chajugo bawye Fatou Bensouda ka nyafolano o CPI procureur jugement chikando kanyesi abarat lamau ulu toma okuma mime talike ko yere glani anogoni fe cheni munukera ka ulu segi achola obena ke sowie cheni munukera ka seka dobo a kololola ina fo anye fora chomi agence France Presse la Alina Mbaltafe no ye chercheuse victimologie au Stratskela Université de Tilburg Sud la Mime talike CPI yere ka sariyaula ni o statut de Rome CPI yere sigimbe sharia sumba mingan o jiju o seka décision ta 600 mamunu ni oluye torosoro akola na soro saralikanga ke uyeni o dédommagement abseka ke femi tiena ukuna alla sigili walma nyogona blali walma tieni mi kera ka glan anona kuna foni anyeni soro ke bare sebe mi kono angwa malende pana Kira kanu banyu maunde nyini. Maliba segere. Ibedina nyini Qur'ana kalam banyu maunde nyini. Maliba segere. Alina dana kalande mamadi mori donye kalanke banyu mani. Anga mali kalanke. Ambalma kuna fonla se saba mimbe inangwa mako l'indépendant. L'indépendant ye ajira kafo. Surasi wolon fla munu menenen doni siga kembe ula kafo Colonel Youssouf Traoré kuye abone anina ubane do tumunina ubami wele ko grève de la faim ube mine chogo mina kan ena ko uka banduni na kunde ye kaseka o mangan wuli ni militaire wolon fla siga de kembe ula kafo Colonel Youssouf Traoré ko usembe aka fagalila kabi dokun laban temene ubane do dumunina ka sobe ke kube mine chugo jugula kasola o surasi nunu o kuma siga kembe ula ka foko
manga mi willa CNRD konna la no tara bange Colonel Yusuf Traoré ale tununi ni aka sayako kumama o kuma siga kembe nuna o strategy la o koni nga jetemina na oluka minani sariyate bengani ni tunani ube o minani de konna la o kofe olu yɛrɛ ka dossier ati ka traité o be ka sumaya kiri yɛrɛ ti ka boloda foyi o kuma o kɛmɛ tɔrɔ ye u kan hakilijigi bolo ma septembre kalo tile 30 2017 wulikajɔ dɔ kɛra kati surasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fanga dafirila kɔrɔw ka daga kɔnɔ o murutili min kɛra o ɲɛmaya tun bɛ min ye Amadu Aya Sanogo ale tun bɛ ɲɛmaya la a waati a taara bange mugu ci la min ye fanga dafirilaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ surasi caman bɛ yen olu tununa a ko senfɛ a dɔw su yɛrɛ kɔfɛ Bamako yɛrɛ yɔrɔ caman bɛ yen ani Kati a dɔw su yɛrɛ kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ Colonel Yusuf Traoré ale tun ye min ye surasiw fanga dafirilaw u ka cɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye maaw tali ani maaw lajabali ni fagaliw a yɛrɛ k'a fɔ o opération spéciale o ɲɛmaya tun bɛ ale bolo kabi o waleya in kɔfɛ Colonel Yusuf Traoré gɛlɛya nana don ani Amadu Aya Sanogo u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ko Amadu Aya Sanogo ye bolodengɔni si a ma maa minnu kan ka si latunu ka kofɔ olu cɛ la a welela Kati Amadu Aya Sanogo fɛ dɔw ka ɲɛfɔli la yaasa ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ maa minnu tun murutira Amadu Aya Sanogo ma jɛɲɔgɔnya min bɛ Colonel Yusuf ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ka b'a convoquera o senfɛ ko maa si ma a tamasiyɛn ye bilen a tununa o cogo la enquête jɔnjɔn dɔw olu kɛra o kuma min ni o sigira senga juge d'instruction y'a karan bɛ fɛ o senfɛ Colonel Yusuf Traoré ko a su taara ye kɔlɔn dɔ kɔnɔna la villa dɔ o kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko villa in ko o tun sanna Amadu Aya Sanogo fɛ Kati a ka galon ani a ka surasi fini olu fana sɔrɔla o villa kɔnɔ test ADN olu kɛra Américains ka experts fɛ minnu ye a yira k'a fɔ su min ni a yira ko Colonel Yusuf ale su don a yira k'a fɔ Colonel Yusuf o jateminɛw kɛra test ADN fɛ surasi dɔw bɛ yen Amadu Aya Sanogo bɛ olu cɛ la olu nɔgɔnna k'a fɔ k'u sen bɛ maafa ani janfa min taara bange mɔgɔ faga la surasi wɛrɛw olu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la 7 bonyango olu datugura gendarmerie kan 1 o kɔnɔna la minnu minɛna enquête senfɛ juge fɛ a yɛrɛ k'a fɔ kiri kɔni ma dantigɛli kɛ u ka ko la fɔlɔ olu bɛ gendarmerie la kaso la hali bi kunnafoni labanw na o surasi ninnu 7 bonyango n'olu datugun bɛ kan 1 kɔnɔna la u bannen don dumuni o la pewu a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka grève de la faim ko o kuncɛra tarata wulada fɛ procureur commune 3 o kɛlen kɔfɛ ka taa bɔ u ye kaso kɔnɔna la kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ surasi minɛnen ninnu olu ni olu ɲɔgɔn cɛ min ye procureur ye a bɛna fɔ ko a ye layidu di k'a fɔ ko u ka dossier a bɛna a ta a bolo fila la ka baara kɛ a kan kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ surasi minnu ni olu ko don u bɛ kaso la a bɛ kalo 44 na fo ka se bi la u jalakin bɛ fɛn min na o kibaruyaw ma fɔ u ye sɛbɛnko la fɔlɔ kunnafoni lase sɛbɛn ye layidu di k'a fɔ u bɛ segin ka na a kunnafoni ka waati wɛrɛw la sɛbɛn an y'a sɔrɔ gafe min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant Ibe sunna dege ba nyumaw de nyini Maliba segere Ibe dina nyini taure takalam ba nyumaw de nyini Maliba segere An balimaw an tun bɛ taamana ka taa bɔ an baaraɲɔgɔn kumasow ani a baarakɛlaw ye Tuba ani Kiban kɔnɔna la dɔgɔkun laban tɛmɛnen a taama in a kɛra bonya ye a kɛra balimaya kɔnɔna la n'o ye silamɛya balimaya ye ka taa bɔ an balimaw ye an baaraɲɔgɔnw don caman b'a kanu an bɛ lamɛn o yɔrɔ minnu na n'u ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye sefɛ min ye Tuba yɛrɛ kɔnɔ n'Ala sɔnna ni Ala ye sini yira an na min ye Kibankaw ani Tubakaw ka folikanw n'Ala sɔnna u bɛ lase aw ma nka taama sefɛ min ye radio Wagadu olu ye a kanu ani u lamɛnbaaw ka masala Mali kɔnɔ ani Mali yɛrɛ kɔ kan marsala bolila kɔrɔfɔ caman kan o kɔrɔfɔ sefɛ lamɛnbaaw ka ca Mali kɔnɔ lamɛnbaaw u ka ca diɲɛ fana kɔnɔ u ye a yira k'a fɔ ko caman bɛ senna ani kuma caman bɛ senna
u b'a kanu ka faamuya sɔrɔ o koɲɛw la min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka kibaruya dila kan. Musa Jamutɛnɛ a dama dogo a ɲiningɛliw la a baro senfɛ ka ɲɛsin ne yɛrɛ ma o masala yɔrɔ min tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ walawalali hukumu kɔnɔna la a ye to an ka o lamɛn. ɲininkali min bɛ n bolo ka ɲɛsin Abdul Niang ma Abdul Niang bɔra ka constitution ko walawala an ye. Bon dɔw y'a yira k'a fɔ constitution ko in kama Abdul Niang ka fɔta olu tun bɛ Abdul Niang min dɔ kɔrɔlen ani o bɛ Abdul Niang min dɔ bi k'u tɛ kelen ye. Ko Abdul Niang dun bɔra Tunisie ka na don constitution ko in kɔnɔ k'olu ma Abdul Niang faamu fiyewu. Yala ko gouvernement de y'a bila ka taa Tunisie k'a damu wa wali million 10 de dira ma. Donc ne bɛ fɛ ka Abdul Niang ɲininka an tun bɛ Abdul Niang min dɔ kɔrɔlen o Abdul Niang kelen dɔ bi wa tari o ye min fɔ a bɛ cogo di ne b'a fɛ k'o de dɔn. Ala k'an bɛɛ sababa ma n ka cɛkɔrɔba ni o ye Amadu Jikɔrɔni ye Ala ka hinɛ la a gɛlɛyara don dɔ ale ko Abdul ko denmisɛnya b'i la ko nka i kan k'a faamuya maaw y'a danna o man jugu 15 ans de ka jugu i ye kuma min fɔ sisan mɔgɔ caman dala kuma don an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ minnu girinna ka kuma répéter ka sɔrɔ u tɛ fɛn kalama la Ala ka n'u ɲininka a kiti la ne kama o kama ne yafalen don bɛɛ ma komi karamɔgɔ Japi bɛ kɛnɛ kan lamɛnbagaw kama bi Tunisie taga in n bɛ dɔɔni ɲɛfɔ a la ne ni n ka dalilu de bɛ yala karamɔgɔ Japi a dalilu n bɛ a bɛɛ bila ale ɲɛkɔrɔ diinɛ lasebaga de don kuranɛ lasebaga don ne kɔni b'a dɔn a tɛna kuranɛ bila ne kama n bɛ min yira a la fana n'a ɲɛ tɛ min na a kana dogo fiyewu sabula a k'a miiri k'a fɔ kuranɛ de b'a ɲɛ kɔrɔ n'i ye seere jugu tigɛ i bɛ ɲininka kiyama d'abord mɔgɔ min ye ne bila ka taa Tunisie lamɛnbaga dɔ don nin wagati kelen in na a bɛ k'an lamɛn nin wagati kelen in na sisan a tulo b'an na nin ye ne n'ale ka baro ye WhatsApp kan hakili la karamɔgɔ Japi ɲɛ bɛ kumakan ninnu na a baara ninnu daminɛna waati min a nana na cogo min wariw sarala sira minnu fɛ o sira ninnu bɛ o de kan ka yira n bɛ fɛn o fɛn yira fana bɛ n tɛgɛ d'a kan mɔgɔ min don a tigi foto filɛ a tigi tɔgɔ filɛ hakili la Japi ɲɛ b'o la ne kan ka taa hôtel min na résidence hôtel a y'o ci k'o numéro ci hôpital a y'o tɔgɔ fɔ ka hôpital numéro di hakili la Japi ɲɛ bɛ o la téléphone sanfɛ an ka tɛmɛ o kan a ye a ɲini ne fɛ ko n ka passeport ta n ye passeport ta k'a ci a ma a ye avion billet tigɛ k'a ci ma avion billet de filɛ nin ne n'a ka discussion WhatsApp kan o kɔfɛ ne ye n sara n dɔnbaga minnu na n ko n tagatɔ don n yɛrɛ dɔnbaga jɔnjɔn radio Danbe o direction u ye 20,000 di o kɔfɛ club des amis o ye 20,000 di kumalaka dɔ bɛ Bamakɔ commerçant don n tɛna tɔgɔ fɔ o ye 40,000 di yan ministre Bacili n y'a fɔ a ye a y'a sɔrɔ
an bɔtɔ don conférence kɛyɔrɔ dɔ la o yɔrɔ bɛɛ a balimakɛ dɔ b'a kɛrɛfɛ ko 20,000 b'o kunna ko 20,000 di ɲangu ma ani mɔgɔ damadɔ tan donc o wariw komi n taatɔ don Tunisie CFA de don ne y'u falen k'u kɛ euro ye a wari papier filɛ nin ye i ɲɛ kɔrɔ japi n b'a dɔn a y'a sɔrɔ mɔgɔ min taara CFA n ye wari min falen papier bɛ ka yɛlɛma o ye 600 900 et quelques 600 000 et quelques wari bɛɛ bɛnna o de ma euro la an y'a falen a bɛnna 1055 euros 662 000 et quelques euro la a bɛnna 1055 ma wari min n'a fɛnna o papier de filɛ nin ye ne ni o de bɔra Bamako yan ka taa Tunisie vaccination papier olu filɛ nin ye ka taga o cogo la o kɔfɛ opération min kɛra mɔgɔ min ye wari envoyé a wari envoyé li fɔlɔ Western Union a papier filɛ nin ye opération fɔlɔ min kɛra 2238 dinars tunisiens a tigi y'o de envoyé ne ma o wari fɔlɔ min envoyera pour ka opération kɛ o kɔfɛ opération kɛra n ye yɛrɛ photo ta ka envoyé a ma ka tigi hakili sigi n ko bi alhamdulillah n bɛ ala tanu photo filɛ nin ye a tigi ye wari filanan min bila ka taa ne hospitalisera hôpital la pendant 10 jours pour que risque kana ye opération na a y'o fana frais envoyé 2246 dinars tunisiens a cira Western Union fɛ a papier filɛ nin ne na wagati selen n y'o fana yira la a ko n kana segin fiyewu fo n ka somɔgɔw sama fɛn dɔ la a ye n sama wari min na o fana papier filɛ nin ye wari min cira ne ma o ye nin ye ni mɔgɔ taara i sigi ko dɔ de y'a bila ka taa ko fanga de y'a bila ka taa Tunisie ko ka constitution dɛmɛni ko kuma fɔ an yɛrɛ fura dama an b'a fɔ maa si ye ko constitution ka ɲi walima a ye voté a ye an hakilina ye min y'a kan an bɛ k'o de yira mais ko wɛrɛw de donna 10 millions ko kuma in ko 10 millions de dira ne ma million tan o million tan ko in ko jɔn y'o di ko Cheikh Oumar Gadjigo ko opérateur économique do ko ni fanga cɛ ka surun o kɛra cogo min n bɛ o seerew fana bi kɛnɛ kan Musa Jara bi kɛnɛ kan yan i b'a dɔn minnu ko k'u sɔnna constitution yɛlɛmani ko ma u ye lajɛ fɔlɔ min kɛ Bamako o kɛra palais des sports la u ye journalistes wele ka taa a reportage kɛ a kɛnɛ kun cɛlen jamaba bɔra cɛ yɛrɛ nimisi wasara ne yɛrɛ min tun bɛ kɛnɛ kan ne tun t'a dɔn ko ale de ye ka fɛn dilannen don donc o dugujɛ filanan a ye kunnafonidilaw wele ko jama min bɔra a b'a fɛ ka bonyamasegin kɛ jama ye u ye nali min kɛ k'ale ka wele jaabi donc k'a bɛ kunnafonidilaw wele u ka na a bɛna conférence de kɛ maintenant ne dɔnbaga journaliste dɔ bɛ yen alu Badara Jara o de ye ne wele k'a ka mɔgɔ dɔ bɛna conférence kɛ ne yɛrɛ t'a dɔn hali mɔgɔ kelen min don journaliste 17 u y'olu de wele mɔgɔ minnu yɛrɛ ko an ma sɔn constitution ko ma fiyewu o journalistes b'a la n bɛ se ka mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ minnu yɛrɛ su ni tile u bɛ constitution ko kɛlɛ la ko an ma jɛ n'a ye
Ami Baba Sissé min tun ye sɛbɛnni kɛ Assemblée nationale président kan ko a minɛna jɛnɛya la ale tun bɛ a conférence kɛnɛ kan a tɔgɔ bɛ liste la an journaliste 17 de tun bɛ yen liste de présidence kɛra i tɔgɔ ani ka numéro donc conférence bannen cɛ ye 2,000 di ni journaliste mɔgɔ 17 bɛɛ ma ko a ye essence ta 2,000 Cheikh Oumar Gadjigo o journaliste kelen minnu n'olu tun bɛ conférence kɛyɔrɔ la n'u tɔgɔ bɛ liste la olu de bɔra ka taa fɔ ko Cheikh Oumar Gadjigo ye Abdoul Niang ko a ye million tan di Abdoul Niang o journaliste kelen parce que baaraɲɔgɔnya kɔnɔna la ko wɛrɛw fana bɛ yen an da tɛna se min ma parce que nafa t'a la depuis Cheikh Oumar Gadjigo yɛrɛ y'a kuma mɛn ale girinna ka liste ta k'a lajɛ fɔlɔ parce que hali a tɛnɛ yɛlɛn don ko kuma ko Niang tun bɛ salle kɔnɔ wa parce que conférence kɛra k'a ban hali dakuruɲɛ kelen ne ma fɔ anw taara an ye n ka micro da ka enregistrer tila kɛra ne wulila ne taara ne donna ne ye taxi ta ne ni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taga a ye liste lajɛ a ɲɛ b'a la numéro 6 Abdoul Niang a ye ne ka numéro lajɛ ka ne wele ko Abdoul ko o y'i tɔɲɔ ko Gadjigo ni ne tun ye e ye ne tɛ n ka crédit tiɲɛ hali nin weleli la e k'u to yen dɔrɔn mais min don mɔgɔ minnu fana y'a répété i n'a fɔ kisɛ cira min na Madu ka journal kisɛ cira la ne taara lajɛ dɔgɔtɔrɔso la a maloyara kosɛbɛ a ko nin filɛ nin ye ko kɔsa in na ne ye video kɛ nin kan ka kuma bɛɛ fɔ a ma ko mais ko a nalen filɛ ne lajɛ ne ko Madu ko ne b'a dɔn e tɛ i hakilina tigɛ baasi foyi t'i la je sais kuma ninnu bɔra yɔrɔ min depuis mars kalo ne jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'u hakilina ye ɲɔgɔn bila parce que ne sen tɛ fɛn o fɛn na n sen t'o la jɔnmɔgɔya fana ne tɛ sɔn a ma i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye ne n'u ye ɲɔgɔn bila ne y'a f'u ɲɛna n ko bita kɔ bita ɲɛ ne ye n yɛrɛ minɛ n ko mais n ka dɛmɛ b'aw ye sira wɛrɛ fɛ min tɛ nin ye an ye ɲɔgɔn bila depuis o kɛra o mɔgɔw olu de fɔlɔla k'a fɔ ko gouvernement ye million 20 di ne ma ko pour que ne ka sen bɔ olu sen na ko gouvernement a y'a sɔrɔ hali ne ma taa Tunisie ne ye sara n dɔnbagaw la ko gouvernement de bɛ ka ne bila ka taa Tunisie ko pour que ne ka sen bɔ olu sen na olu de ye nin kuma fɔ maintenant i n'a fɔ ala ko ne ni ne ka taa Tunisie ne ka émission laban ne y'o sigi IBK ni a denkɛ kan hakilima dɔw ko hey kuma in tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ tɛ se ka million 20 minɛ fanga la ka tila ka émission sigi jamanatigi n'a denkɛ kan o dɔw sera ne ma fo n ka bureau kɔnɔ an sigira ka kuma fo minuit o y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka ne ci ka taa Tunisie ale yɛrɛ bɛ Bamakɔ ko nin kuma de bɛ yen ne ko n ko bon mɔgɔ min bɛ ka ne ci ka taa Tunisie ne y'o tigi wele 0 heure o y'a sɔrɔ a kan ka vol ta 1 heure du matin a ye vol annulé mɔgɔ min y'a kuma fɔ ko fɔ a k'a tigi ye a ɲɛ na kɔfɛ u ye ne lasabali ko an yɛrɛ dama kana bila ɲɔgɔn na ne ko n ko kɛlɛ ko tɛ parce que mɔgɔw y'an ye ɲɔgɔn fɛ ne ye hɔrɔn de ye maloya don ne ma mɔgɔw ka tila k'an ye an bɛ ka bɔ ka kuma ka ɲɔgɔn dɔgɔya n ko ne tɛ foyi fɔ n ko c'est bon ne taara n ka voyage la ne ma fɛn fɔ maa ye pour que mɔgɔw kana fara ni rien n ye n ta tun kɔnɔ ne segira ka bɔ voyage la constitution kuma daminɛna puisque min tɛmɛna ne ma fɛn fɔ u profitera o constitution ko kelen mankan fɛ k'a fɔ ko wari de dira ne ma ani ka ne bila ka taa Tunisie fɔlɔ kuma tun ye ko ka bɔ olu nɔfɛ sisan ko ka constitution dɛmɛ k'a kun tun y'o ye mɔgɔw girinna ten u kun fɛ dɔw ta ye juguya ye dɔw ta ye ŋaniya wɛrɛ ye dɔw ta ye n t'a kalama n y'a fɔ mɔgɔw nɔfɛ ten k'a fɔ ko a donna tan a bɔra tan bi bi in na mɔgɔ dama min ye message ci ne ma ko u bɛ yafa deli ne fɛ n t'a hakɛ dɔn ne ko n ko a ma se aw ka yafa deli ne fɛ ne tɛ foyi ye jɔn ko ne yɛrɛ mɔgɔ bɛ yafa la n'a sɔrɔ ni a bɛna kungo de sɔrɔ ko ne de kama don maa tɛna kungo sɔrɔ parce que ne bolo mɔgɔ ma foyi kɛ ne yafalen don bɛɛ ma
Donc jamtela pour que ya kuma répond on dambe temps permet kambolo do warikoro an dambe la nogoli kama kambolo do fenkoro an yɛrɛ la gosili kama ni mɔgɔ min y'an ye an ka ɲumanya sira kan ka dɛmɛ min k'an ye alhamdulillah mais k'a fɔ de ko mɔgɔ b'a fɔ k'i b'anw bila ci la ko a fɔ tan o t'anw ni mɔgɔ cɛ o ma deli ka y'an ni mɔgɔ cɛ après min ye ne bɛ moto kan wali n bɛ taxi ta Bamakɔ hali sini journaliste bɛ u tɛ ne bɔ du b'u bolo mobili b'u bolo dugukolo tɛ n bolo mobili tɛ n bolo n bɛ n ka moto kan wali n bɛ n ka taxi kɔnɔ n bɛ n ka course ni fɛn k'o la n'a jɔra ne kan nin ko in kɔnɔna la min mago bɛ fɛn fɛn na mais n'i y'a ye ne yɛrɛ tɔgɔ sen bɛ yɔrɔ min ka se fo bi la ko du t'a bolo mobili t'a bolo o bɛɛ b'a yirila k'a fɔ an ye ko dɔ de to yen ko dɔ kama. alhamdulillah musa donc alhamdulillah hakilila faamuyali sɔrɔla nin ko in na donc Abdou Niang a ye seedew bɛɛ yira bon tiɲɛ yɛrɛ la maa min ye baara in kɛ a y'a kɛ fi saba ala yɛrɛ jaati kosɔn an ka mɔgɔ dɔnnen de don an ka danaya mɔgɔ de don an b'a dɔn fana a bɛ baara hɛrɛ baaraw de kɛ bon donc ne nin kuma siga ninnu kɔni fɔra bon donc vraiment nin ye fɛn de a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ donc nka mais nin tɛ foyi ye parce que kuma min fɔra nin n'i ye nkalon dɔ mɔgɔ la bon tiɲɛ tɛ min na bon donc o kɔni ye kuma fu de ne y'a fɔ nka mais o n'a cogo cogo vraiment an kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi ko in na k'a fɔ mɔgɔ min ye a dɛmɛ nin ko in na ka taga Tunisie jamana na ka taa furakɛli la an ka mɔgɔ dɔnnen de don an ka danaya mɔgɔ de don a ma mɔgɔ de don min fana dɔnnen don an fɛ ni hɛrɛ baaraw ye donc o ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye bi y'a kɛ to ɲini k'a tigi fɛ parce que a ko ma a t'a fɛ n k'a fɔ ma si bi yafa parce que ko dɔw ye an wajibiya a faamuyara inchallah ɲininkali min bɛ n bolo an balimaw nin tun ye ɲininkaliw ye lamɛnbaaw tun ko fɔ u ka ɲininkali min kɛ an na an tun t'a fɛ k'an da don a kumaw la nka lamɛnbaaw kama wajibi don an bɛ dɔw ɲɛfɔ maa min ye nin dɛmɛ kɛ anw ye a tigi tuba ka don an bɛ foli kɛ aw ye i n'a fɔ radio wagadu karamɔgɔw bɔra k'a ɲina cogo min olu yɛrɛ ne tun b'a a yira olu la ni ne tun y'a dɔn k'olu b'a tigi yɛrɛ dɔn ne tun tɛ a fɔ a ɲɛ yira u la a bɛ kɛ cogo di adamadenya sera o yɔrɔ fana ma an ci ka ca ko dɔw ma sanga kelen an b'o di mankutu tigilamaw ma an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye inshallah. Fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere agence Alimadina a wulila deliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Alimadina mɔ agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Alimadina sɛgɛ n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔn di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye Alimadina a y'aw hakili to san 2017 hiji waati sera Tinkadi ma hakɛ min ni olu kan ka ta olu dama dɔnnen don ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye Sister Mother Minkani
waati sera ko an ka foli bila lamɛnbaaw la kosɛbɛ an kɔni anw bɛ se an ka denkurani ko ni an ka kɔɲɔmuso ko kan ne kɔni ta in tɛ kɔrɔ ale ye kura de ye don o don dɔ bɛ ka fara fura kan a nisɔndiya mɛ i m'a ye kɛlɛmakɛ bi a nisɔndiya mɛ bi kosɛbɛ ani an ka forokiyajɛw an ka tila ka se denkurikɛyɔrɔw la sisan dumuni ko in yɔrɔ bɛ bi o ko in minɛ yɛrɛ ne sigilen nɔrɔ o ko in don an tɛna dun ara ta ye garuba kow bɛ ka ko an nka e dɔgɔninw don dɛ mo de bɛ ka ko la e ni tanba fila bɛ dɔgɔninw don mana o fana ye ko wɛrɛ kosɛbɛ e bisimila ɲangi an bɛ foli di lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ nin waati na an ka musokɔrɔba a bɛ lamɛnni na kosɛbɛ o ye madame samake asta bagayogo ka bagayogo a dun kanubagaba don kosɛbɛ baga kungo ni baga ni ye kosɛbɛ a bɛ lamɛnni na ko bagayogo on filɛ sɔgɔda tubakɔrɔ alasan tuguni an bɛ foli ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ kɔnɔma bɛɛ lajɛlen ka bɔ kɔrɔ fana wɔrɔ kan fusara sisan kan fusara vraiment i ma se sɛmuso fɛ a ka sogo dɔ di lajɛ ye dɛ e ye sira ba de ɲɛ o o fana ye jɔ ye minɛ o ye suna yɛrɛ de ko ten ka sira da ɲɛ suna de ko ten hali n'i ma ne ma sira da yɛrɛ suna de sira da ye Abdoulaye Diallo Fouti radio danbe segu a ɲɛmaaba don agence STV ma don an ka foliba ye nin waati la Cheikh Umar Dugure ani an yɛrɛ ka musokɔrɔba ni an ka sotigiw Jelibugu la ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔ la Musa Vainqueur Jeba ani Bala olu fana bɛ kumaso kɔnɔ an fɛ yan bi n'Ala ma baasi kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Batoma Jara ale de tun bɛ nɛgɛw la assalamu alaikum wa rahmatulah wa barakatuh